طاب لي في حضائر قدس مولاي شربي. بسم الله الرحمن الرحيم. وتعلم وتعليم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ابتغاء مرضات الله وثوابه وقربه وأجره. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تخرجني من ظلمات الوهم وتخرجني بنور الفهم وتوضح لي ما أشكل حتى يفهم إنك أنت تعلم ولا أعلم إنك أنت علام الغيوب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة إلى حضرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته وإلى أرواح جميع الأولياء والشهداء والصالحين وأرواح سادتهم الصوفية والمسلمين والكتب وأصحاب الراتب الحزب والأوراد والهدي الجميع، خصوصا صاحب المؤلف أبي حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي رحمه الله وجميع مشايخنا وأمهاتنا وآبائنا وأجدادنا خاصة وأمواتنا وأموات المسلمين عامة، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ولدرجات في الجنة، وأن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة، وأن الله يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفاتهم في الدين والدنيا الآخرة، ومن في هذا المكان وأهل المكان، أن الله يجزيهم كل خير، وأن الله يعطيهم كل خير، وأن الله يتفضل ويتكرم عليهم بكل خير، وأن الله يجعلهم من أهل الخير، وأن الله يحفظنا ويحفظهم من شر وفتنة وبؤس وغير، ويختم لنا ولهم بالحسنى بعد طويل العمر في خير ظروف عافية. إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبأسراره وبعلوم سائر السلف من الدارين آمين يا رب العالمين. آمين. فأما إذا تركت نفسك وسيدا مهملا إهمال البهائم لا تدري بماذا تشتغل في كل وقت فينقضي أكثر أوقاتك ضائعا. Wa amma idza tarakta mongko anapun idzalan nalikane idzalan sapa sira. Wa amma idza tarakta mongko anapun idzalan nalikane idzalan sapa sira. Nafsaka ing awak dhewe sira. Sudan hale nganggur muhmalan tegese nganggur ihmalal bala ini kelawan koyo nganggure piro-piro binatang. Ihmalal bala ini kelawan koyo nganggure piro-piro binatang. Latadri orang ngerti sapa sira. Latadri orang ngerti sapa sira. Bimada kelawan opo. Bimada kelawan opo. Tashtaghilu menyibukkan sapa sira. Tashtaghilu menyibukkan sapa sira fi kulli waqtin ing dalem saben-saben waktu. Fi kulli waqtin ing dalem saben-saben waktu. Fayang kodi mongko habis. Fayang kodi mongko entek atau habis. Fayang kodi mongko entek atau habis. Opo aksaru awqatika akhir-akhirnya piro-piro waktu sira. Opo aksaru awqatika akhir-akhirnya piro-piro waktu sira. Doi'an hale kasio-sio. Doi'an hale kasio-sio. Wa awqatuka utawi piro-piro waktu sira. Wa awqatuka utawi piro-piro waktu sira. Umruka iku umur sira.
Umruka iku umur siro. Wa umruka utawi umur siro. Wa umruka utawi umur siro. Rok sumalika iku pokoke hartane siro. Rok sumalika iku pokoke hartane siro. Wa alaihi lan iku tetep ing atase rok sumalik. Wa alaihi lan iku tetep ing atase rok sumalik. Ijarotuka utawi daganane sira. Ijarotuka utawi daganane sira. Wabihi lan kelawan rok sumali. Wabihi lan kelawan rok sumali. Usuluka utawi tumekane sira. Usuluka utawi tumekane sira. Ila na'im lidalil abadi maring kenikmatane umah abadi. Ila na'im lidalil abadi maring kenikmatane umah abadi. Fi jiwarillahi ta'ala ing dalem ngersane Allah ta'ala. Ing dalem ngersane Allah ta'ala. Fakulu nafsin mongko utawi saben-saben nafas. Fakulu nafsin mongko utawi saben-saben nafas. Min anfasika saking piro-piro nafase sira. Min anfasika saking piro-piro nafase sira. Jauharatun iku mutiara. Jauharatun iku mutiara. Laki mata kang ora ono harga iku mujud. Kang ora ono harga iku mujud. Laha kedue jauharat. Laki mata kang ora ono harga iku mujud. Laha kedue jauharat. Idla badala krono ora iso ganti. Idla badala krono ora ono ganti iku mujud. Idla badala krono ora ono ganti iku mujud. Lalu kedue kullu nafsin. Fa idza fata mongko ing dalem nalikane ilang. Fa idza fata mongko ing dalem nalikane ilang. Apa kullu nafsin. Fala'uda mongko ora iso balik. Fala'uda mongko ora iso balik. Lalu kedue kullu nafsin. Fala takun mongko ojo ono sapa sira. Fala takun mongko ojo ono sapa sira. Kal hukma iku kaya wong kang kufur. Kal hukma iku kaya wong kang kufur. Al maghrurina kang kabuju kabeh. Al maghrurina kang kabuju kabeh. Alladzina rupane wong akeh. Alladzina rupane wong akeh. Yafrahuna kang padha bungah sapa alladzina. Yafrahuna kang padha bungah sapa alladzina. Kula yaumin ing dalem saben-saben dina. Kula yaumin ing dalem saben-saben dina. Biziyadati amwalihim kelawan tambahe piro-piro hartane alladzina. Biziyadati amwalihim kelawan tambahe piro-piro bordone alladzina. Ma'a nuqsani a'malihim ing dalem sertane berkurange piro-piro umure alladzina. Ing dalem sertane berkurange piro-piro umure alladzina. Fa ayyu khairin mongko utawi endi-endine kang luwih bagus. Fa ayyu khairin mongko utawi endi-endine kang luwih bagus. Fi malin ing dalem bondo. Yazidu kang tambah apa mal. Yazidu kang tambah apa mal. Wa umurin lan umur. Yang usu kang berkurang apa umur. Yang usu kang berkurang apa umur. Wala tafrah lan ojo bungah sapa sira. Illa biziyadati ilmin kejaba kelawan tambahe ilmu. Aw amalin utawa amal. Aw amalin utawa tambahe amal. Sholihin kang bagus. Fa innahuma krono setuhune ziyadati ilmin aw amalin sholih. Fa innahuma krono setuhune ilmu lan amal. Fa innahuma krono setuhune ilmu lan amal. Rafiqoka iku konco lorone sira. Rafiqoka iku konco lorone sira. Yashabani kang ngancani
sapa ilmu lan amal yashabani kang ngancani sapa ilmu lan amal ka ing sira ngancani fil qabri ing dalem kubur ngancani fil qabri ing dalem kubur haitsu yatakhallafu ing dalam sekerine ninggal ing dalam sekerine meninggalkan angka saking siro ahluka sopo keluarga siro wa maluka lan bondo siro wa waladuka lan anak siro wa asdiqo uka lan piro-piro kocone siro summa idas parwati muli ing dalam nalikane memuni apa asyamsu srengenge nuli ing dalem nalikane memuning asyamsu apa srengenge fajitahid mongko temenan sapa sira antauda ingin kembali sapa sira antauda ingin kembali sapa sira ila masjid qabla al-ghurubi ing dalem sadurunge suruh qabla al-ghurubi ing dalem sadurunge suruh wa tashtaghilan menyibukkan sapa sira Watas dan hilalan menyibukkan sapa sira bitasbihi kelawan bertasbih wal istighfari lan nyuwun ampunan fa inna fadla hadzal waqti karena setuhune keutamaane ikilah waktu waktu kembali iku kafad lima kaya keutamaane waktu qoblat tulu'i kang tetep ing dalem sadurunge tulu atau terbitnya matahari qoblat tulu'i kang tetep ing dalem sadurunge terbitnya matahari Allah Ta'ala menunjukkan Allah Ta'ala ing pengendikan wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha Wasabbih lan bertasbih sapa sira bihamdi rabbika kelawan muji pangerane sira qabla tulu'i syamsi ing dalem sedurunge meletek srengenge wa qabla ghurubiha lan ing dalem sadurunge surupe asyams Wakro lan macawa sapa sira qabla ghurubi syamsi ing dalam sedurunge surupe srengenge ing bacaan wasyamsi wa duhaha wal laili idza yasha wal mu'awwidataini lan mu'awwidataini wal tadru lan becik suruh alaika ing atase sira asyamsu apa srengenge wa anta hale utawi sira iku fil istighfari ing dalem keadaan istighfar Fa'idha sami'ta moko idal nalikani rumu sapa sira al-adana ing adan fa'ajib mongko jawab sapa sira hu ing adan Wakul lan maca sapa sira ba'dahu ing dalem sawise adan ing bacaan Allahumma inni as'aluka inda iqbali lailika wa iqbali naharika ila akhir Allahumma tu Allah ini teman setuhuna insun as'alu iku nyuwun sapa insun ka ing panjenengan inda iqbali lailika ing dalem nalikane tekone dalune panjenengan wa idbari naharika lan ilange rinone panjenengan wa huduri sholatika lan nekani sholat ing panjenengan
wa aswati du'atika lan piro-piro suarane pepundane panjenengan wa aswati du'atika lan piro-piro suarane pepundane panjenengan nyuwun nyuwun antuk iyain yen toh nekaake sinten panjenengan nyuwun antuk iyain yen toh nekaake panjenengan Muhammadan ing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-wasilata ing dadi wasilah al-wasilata ing dadi wasilah ad-du'a nerusno sapa sira ing doa ad-du'a nerusno sapa sira ing doa kama atau ad-du'a maca sapa sira ing doa kama kaya keterangan sabato kami sekaliwat apa mah. Masya Allah. Habib, kalau di kitab Amal Yaum wal Lailahnya Habib Hasan Asyatiri yang biasa Habib baca tiap hari itu sebelum maghrib ada musabba'at ya. Al-musabba'at itu bagus sekali ya. Al-musabba'at itu kalau bisa dibaca sebelum maghrib, indal huruf dan juga sebelum subuh kalau bisa. Sebelum isyraq, maaf. Sebelum isyraq sama sebelum ghurub, sebelum maghrib. Itu fadilahnya sangat Masya Allah luar biasa. Habib diberikan ijazah sama guru Habib itu Habib Hasan Syatiri, baca musabba'at, terus baca Al-Falaq, juga An-Nas, terus Wasyamsi sama Wal-Laili. Itu luar biasa faedahnya. Ternyata di sini ada faedahnya. Qalahul Qustalani, faman qara'a surat Wasyamsi razaqahul fahman dzaki. Orang yang mudawamah membaca Wasyamsi qabla al-ghurub itu Allah berikan rezeki pemahaman yang cerdas, al-fahm dzaki. Wal futnah fi jamil asya, dan juga diberikan kecerdasan pada setiap urusan, pinter ya. Wa man tala surat wal-laili hufidha min hadqi satri. Terus kemudian baca, habis itu baca wal-laili idza yaghsha, baca Wasyamsi sekali, wal-laili sekali, Al-Falaq sekali, An-Nas sekali. Siapa orang yang baca wal-laili idza yaghsha hufidha min hadqi satri, jadi dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dijaga sama Allah. Wa man tala surat Al-Falaq uqiyasu. Siapa orang yang membaca surat Al-Falaq, ini faedahnya luar biasa. Terjaga dari semua mara bahaya, kejelekan. Wa man tala surat An-Nas usima minal balaya. Siapa orang yang membaca qul a'udzu birabbin nas, dijaga dari bahaya, dari musibah. Wa u'idza minasyaitan, dan juga terjaga dari syaitan. Terus kemudian terakhir, wa man dawama ala qiraatiha kana rizquhu kal matar. Siapa yang mudawamah baca ini, wasyamsi wa duhaha wal laili idza yaghsha, Al-Falaq, An-Nas sebelum maghrib, kana rizquhu kal matar, itu rezekinya kayak air hujan. Kana rizquhu kal matar, kayak air hujan. Mau nggak rezekinya kayak air hujan? Banjir, mau banjir. Jadi rezekinya kayak air hujan. Tapi ya syaratnya istiqomah. Tapi kalau dikasih bacaan sama Guru Habib Hasan itu, ya sampai sekarang, ya capek memang, capek. Ngemarin aman Yaum wal Lailah ini punya Habib Hasan, capek memang ya. Tapi di mana lagi? Karena ini supaya waktu kita terjaga, tidak hilang begitu saja sia-sia. Sebelum maghrib baca
biasanya Habib suka habis asar baca waqiah. Ya kalian di sini waqiah, Hizbul Bahar kita baca. Habis itu berhenti sebentar, kalau memang ada ngaji yang ngaji. Terus kemudian sebelum wuru Habib baca musabbaat. Musabbaat itu dibaca 7. Al-Fatihah 7 kali. Ya, Al-Fatihah baca 7 kali. Terus kemudian apa? Qul a'udzu birabbin nas 7 kali. Al-Falaq 7 kali. Al-Ikhlas 7 kali. Qul ya ayyuhal kafirun 7 kali. Ayatul Kursi 7 kali. Terus kemudian subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim 7 kali. Terus baca shalawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wasallim 7 kali. Terus kemudian baca istighfar. Kami paling suka istighfar ini. Istighfarnya apa? Astaghfirullahaladzim li wali walidayya walil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. 7 kali. Astaghfirullahaladzim li wali walidayya walil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. 7 kali. Terus kemudian baca 7 kali. Allahumma fa'al bi wa bihim. Allahumma fa'al bi wa bihim ajilan wa ajilan ma anta lahu ahlun wa la taf'al bina ya maulana ma nahnu lahu ahlun innaka ghafurun halim jawadun karim raufur rahim. Allahumma fa'al bi wa bihim ajilan wa ajilan ma anta lahu ahlun wa la taf'al bina ya maulana ma nahnu lahu ahlun innaka ghafurun halim jawadun karim raufur rahim. Orang kalau istiqomah baca ini luar biasa. Luar biasa. Kenapa kita didahulukan dengan baca Fatihah. Kita sering kalau kita lihat di medsos ijazah dari kiai ini atau ulama ini baca Al-Falaq kalau mau dapat rezekinya begini. Kalau Habib istiqomah dari dulu baca yang begini nih Fatihah 7 kali. Wah luar biasa faedahnya ya. Terus awas jangan dirubah nanti, Fatihah dulu baru An-Nas baru Al-Falaq baru Al-Ikhlas kemudian Qul ya ayyuhal kafirun terus baca ayat kursi. Kalau bisa dibaca di sini sebelum guru sebentar ya sebentar kalau udah istiqomah sebentar. Nah ketika Habib paling suka kenapa? Ketika baca istighfarnya ini paling enak ya. Astaghfirullahaladzim li wali walidayya walil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Enggak hidup enggak mati kita minta sama Allah agar mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau orang mudawamah begini termasuk orang yang termasuk dengan sebab dia Allah turunkan air hujan, sebab dia Allah turunkan keberkahan untuk umatnya Nabi, sebab dia wah ini luar biasa. Sama saja kita mendoakan umatnya Nabi Muhammad SAW. Ya, kita mau dihormati sama orang, mau disayang sama orang Islam atau orang mukmin, tapi kita nggak pernah doain mereka ya sulit. Tapi orang yang mudawamah begini hanya orang-orang yang tahu rahasianya akan melihat wah ini orang suka doain orang mukmin dan orang kita doakan semua. Terus kemudian doanya apa? Allahumma fa'al bi wa bihim. Ya Allah, Allahumma fa'al bi wa bihim. Ya Allah, lakukanlah untukku dan untuk mereka, yaitu kaum muslimin dan mukmin. Ma anta lahu ahlun. Yang engkau ini
berhak untuk melakukan itu kepada mereka. Wala taf'al bina manahnu lahu ahadun. Dan janganlah engkau melakukan terhadap kami yang kami memang berhak untuk diperlakukan seperti itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita kan orang yang banyak dosa, banyak yang buang-buang waktu. Ya, tapi kita minta sama Allah, ya Allah, la taf'al bina ya maulana manahnu lahu ahadun. Jangan engkau melakukan kepada kami yang memang kami pantas untuk diperlakukan seperti itu. Ya, kita buang-buang waktu, sholat ibadah nggak pernah khusyuk, selalu lupa sama Allah. Pantas kalau Allah kasih musibah, pantas kasih ujian, tapi kita minta sama Allah, la taf'al bina ya maulana manahnu lahu ahadun innaka ghafurun halim jawadun karim raufur rahim. Ini bulan apa nih? Sudah masuk bulan Sya'ban. Bulan Rajab kita sudah lewat. Insyaallah mudah-mudahan bulan Rajab kita diberkahi oleh Allah. Kita masuk bulan Sya'ban. Kata ulama, bulan Sya'ban adalah syahrul Rasulullah atau syahrul salat ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bulan Rajab adalah syahrul istighfar, bulan istighfar. Kalau bulan Rajab bulan Sya'ban, bulan sholawat. Wah, luar biasa ya. Jadi apa saja yang berhubungan dengan Nabi pasti mulia. Entah itu waktu, entah itu tempat. Siapa saja, semua yang berhubungan sama Nabi pasti dimuliakan oleh Allah. Bulan Rajab mulia karena Nabi, karena ada Lailatul Isra wal Mi'raj. Bulan Sya'ban juga sama. Kenapa dimuliakan oleh Allah? Karena ada satu ayat yang Allah turunkan di bulan Sya'ban yang berkaitan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa ayatnya? Apa ayatnya? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Kita punya kebiasaan kalau sudah masuk bulan Sya'ban itu tiap hari min dalil khairat. Makanya orang kalau baca dalil khairat 40 kali aja, 40 kali hatam ya. Sebelum 40 kali itu kalau kita punya hajat insya Allah dikabul sama Allah. Al-Imam Al-Ujaimi Al-Habib Zain bin Ibrahim Sabit, beliau mewasiatkan kepada santri-santrinya, juga kita punya guru. Dulu kalau kita bulan Sya'ban itu kan baca Dalail Khairat itu hizib harian itu saja. Hari Senin, Selasa, Rabu, Jumat, Kamis, Jumat. Kata Habib Salim, pas kita masuk ke Masjid Jami, Mada taqra'un, apa yang kalian baca di Masjid Jami? Habib, alhamdulillah sholaina 4 rakaat, kita sholat 4 rakaat. Kalau di Tarim itu kalau sudah hari Jumat jam 10, kalau kamu masuk Masjid Jami itu full, hampir full, dan semuanya orang berdiri lagi pada sholat 4 rakaat. Yang dibaca rakaat pertama Fatihah, Suratul Ikhlas 50 kali. Rakaat kedua Al-Fatihah 50 kali. Terus sampai 2. Jadi 4 rakaat berarti Al-Ikhlasnya berapa? 200. Dan itu bukan 1-2 orang yang ngerjain itu. Hampir semua yang ada di Masjid Jami. Benar. Hampir semua adalah bohong kebanyakan. Adalah bohong. Tapi yang orang-orang syibah, orang-orang sudah tua ya gitu. Tapi mereka tetap ngerjain itu 4 rakaat itu. Karena ada satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man hafidha ala 4 raka'atin wa qara'a fiha al-Fatihah wa suratul Ikhlas 50 atau kama qala Rasulullah, itu lam yamut illa yara maq'adahu minal jannah. Dia tidak mati kecuali Allah perlihatkan dulu tempatnya dia di surga. Termasuk Habib Salim Saduri pernah ditanya satu lagi akhir-akhir hayatnya beliau Habib Salim. Kata Habib Ahmad Al-Haddad, Habib, dawamtum ala 4 rakaat, antum mudawamah, apakah antum mudawamah dengan 4 rakaat?
muridnya nih, orang dekat sama Habib Salim. Kata Habib Salim, "Na'am. Hal ra'aital jannah? Hal ra'aita al-maq'adak minal jannah?" Apakah engkau sudah lihat tempat engkau di surga? Kata Habib Salim, "Na'am. Ra'aitu." Berapa hari kemudian Habib Salim meninggal. Orang-orang udah lama. Nah itu di tahrim. Nah kita sudah sholat, begini kan, habis itu baca dalail khairat. Kata kita ngomong, alhamdulillah, garakna hizbal garakna dalail hizbah yaumil Jum'ah, hizib hari Jumat. Kef katanya, cuma hizib, nggak semuanya katanya. Nggak semuanya itu baca dalail khairat. Satu buku ya lumayan ya. Intinya ilmu wal amal yang harus dibarengi. Ya. Ilmu aja yang nggak cukup, harus dibarengi dengan amal. Amal tanpa ilmu ya nggak bagus. Tapi ilmu ilmu juga harus rajin, juga amal juga harus semangat. Ya. Apalagi santri, qobliyah, ba'diyah, khususnya di bulan Sya'ban, terus sholawat berbanyak. Kalau ada kan banyak hadis yang berkaitan dengan sholawat sama Nabi itu kan ya, siapa yang membaca sholawat 1000 kali tiap hari sama Nabi, apa? Tukfa biha hammuk wa yukfar biha dzambuk. Siapa orang yang memperbanyak sholawat sama Nabi, bahkan kalau 1000 kali setiap hari, maka semua keinginan kita dicukupi oleh Allah dan juga dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini syaratnya istiqomah. Nggak bisa sekali istiqomah terus ya. Kalau misalnya cuma 100 tapi istiqomah nggak jadi masalah. 200, 300 minimal, kalau kita santri minimal 300. Ya. Harus kamu kasih apa ya? Jangan kasih kesempatan buat nafsu itu untuk malas. Saja. Jangan kasih kesempatan. Kalau ketinggalan kodok besoknya, ya bisa nggak begitu tuh? Hah? Selamat kan nggak perlu pakai wudhu ya. Orang haid juga nggak apa-apa. 300 minimal saya sebelum tidur saya pengen sholawat sekian. Terus mudawamah, jangan ditinggal. Habib selalu saya nggak mau tidur kecuali baca sholawat begini 1000, baca ini 100, sholawat ini 100, baca sholawat ini 100. Bahkan Habib Zain bin Ibrahim, juga Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syakiri mewasiatkan jangan lupa membaca, khususnya bulan Sya'ban ini ya, karena ini kaitannya dengan sholawatnya. Baca assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah allati adrikni 116. Terus kemudian assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh 106. Terus kemudian baca apa? Ana fi jahi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 116. Ini para ulama, para aulia kalau sudah masuk bulan Sya'ban berlomba-lomba memperbanyak sholawat, berlomba-lomba untuk mendekatkan diri, berlomba-lomba untuk supaya lebih dekat sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berlomba-lomba banyakin sholawat ya, tapi jangan sampai meninggalkan ilmu ya. Tetap ya, kalian harus menghafal, kalian harus belajar, tapi jangan ditinggal sholawat sebelum tidur ya, jangan ditinggal, semuanya jangan ditinggal. Jadi sholawat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, firman Allah Subhanahu wa taala itu turun di bulan Sya'ban. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan para malaikatnya yusholluna 'alan nabi. Terus kemudian setelah Allah memberitahukan kepada kita bahwa Allah dan para malaikatnya membaca sholawat, kemudian memerintahkan kita kepada umatnya, ya ayyuhalladzina amanu,
Nggak semua orang yang bisa membaca salawat, nggak semua orang yang dipanggil sama Allah, nggak semua orang yang diajak oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk membaca salawat, tapi hanya orang-orang yang beriman. Jadi tandanya orang yang beriman itu banyak sholat. Karena yang diundang siapa? Ya ayyuhalladzina aslamu. Enggak. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang telah beriman. Amanu apa? Ilmati saja ya. Kata Imam Ja'far As-Shadiq, ay qad amanu. Wahai orang-orang yang telah beriman. Artinya berarti orang kalau sudah baca sholawat banyak, itu tandanya sudah memang beriman. Telah beriman sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita mau ikut serta sama Allah dan ikut serta, artinya Allah bukan diartikan Allah membaca salawat, awas jangan salah ini. Innallaha wa malaikatahu yusholluna, artinya bersalawat itu maksudnya apa? Memberikan rahmat. Artinya kalau dari Allah menurunkan rahmat untuk Nabi Muhammad SAW. Kalau salawat dari malaikat itu apa? Istighfar. Salawat dari kita adalah doa. Ya, jangan sampai salah. Allah Subhanahu Wa Taala membaca salawat sama Nabi, bukan ya? Innallaha wa malaikatahu. Jadi kalau kita pengen ikut serta selalu mendapatkan rahmat dari Allah, ikut serta supaya mendapatkan ampunan dari doa atau istighfarnya para malaikat, ya kita harus memperbanyak sholawat supaya masuk ke apa? Masuk ke rahmat Allah yang Allah turunkan selalu, nggak pernah berhenti kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga kalau kita kepengen dapat istighfarnya para malaikat, ya kita memperbanyak sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di sini Al Imam Al Ghazali juga menasihati kita agar supaya jangan jadikan kita ini seperti binatang. Ya, apa bedanya dengan sapi? Apa bedanya dengan kambing? Kita makan sapi juga sama nggak? Sama. Sapi bobo kita juga bobo. Sapi turu kita tuh sama. Sapi masuk rumah, sapi masuk kandang kita juga sama. Di kandang maksudnya ke rumah, ke kamar. Apa bedanya? Sapi makan, kita makan. Yang membedakan kita sama sapi, sama kambing, sama ayam, yaitu apa? Waktunya. Kalau waktunya kita kalau kita samakan waktu kita sama sapi cuma sekedar makan, terus tidur, terus apa lagi? Masuk kandang. Apa bedanya sama sapi? Apa bedanya? Nggak ada bedanya kan? Beda nggak? Malah lebih bagus sapi, ya, malah lebih hebat sapi, lebih hebat kambing. Kambing ada manfaatnya, apalagi musim hujan bisa sembelih dimakan sama kita ya. Masya Allah. Terus kotorannya juga bisa jadi pupuk. Kalau kotoran manusia, wah, Masya Allah. Jadi kata Imam Ghazali, jangan disia-siakan waktu kita, apalagi santri. Mulai sekarang berkali-kali Habib ngomong, karena Habib Salim Syadzili juga sering begitu. Setiap kali Habib Salim duduk di majelis atau di halaqah, yang diingatkan sama Habib Salim Syadzili itu adalah waktu terus, waktu kamu, kesempatan buat kamu. Ini di Hadramut, ini ditarik, jangan dibuang-buang waktu. Ayo terus belajar, terus kemudian ibadah. Jangan malas-malasan ngamalin sunnah seperti itu. Ya, karena kamu nggak mungkin mendapati waktu-waktu yang seperti ini di daerah kamu ketika kamu pulang. Memang betul, begitu kita sampai pulang sampai rumah banyak kesibukannya.
banyak kesibukan, apalagi yang sudah nikah, apalagi yang sudah punya keluarga, punya anak, pasti. Nah, ketika kita di sana ya jangan sia-siakan. Begitu juga kita di sini. Kita kalau di sini di pondok pesantren jangan jangan disia-siakan. Karena apa namanya? Al-waqt, waktu itu kalau sudah pergi sudah tidak mungkin kembali. Ala ya laita syababu yaudu yauman. Coba angan-angan masa-masa mudanya kembali lagi. Bisa nggak kira-kira orang masa mudanya kayak Habib nih, masa mudanya kembali lagi? Namanya puber kedua itu namanya ya, bukan masa muda kembali lagi, berkedua. Nggak mungkin bisa waktu itu kembali ya. Kayak kalian juga nggak mungkin. Begitu sampai sudah nikah, oh iya ya Ruki ya, coba saya itu belajarnya benar ya, ibadahnya benar, nggak mungkin kembali lagi. Ya sudah. Ya, bahkan ulama-ulama itu menjaga waktunya lebih menjaga daripada hartanya mereka. Ya, ulama Al-Habib Muhammad bin Hadi As-Segaf, Al-Habib Muhammad bin Hadi As-Segaf, alama, dia ilmu alatnya jago. Habib Muhammad bin Hadi As-Segaf itu nanya sama muridnya. Kata Habib Muhammad, ya walad, manil muflis, manis safih, mana apa menurut kamu itu as-safi itu siapa? As-safi, kalau dalam ilmu fikih kan ada ya as-safi. Apa itu as-safi? Orang yang tidak bisa menggunakan hartanya atau sesuatu yang berharga miliknya, nggak bisa menjaga, dibuang-buang, disia-siakan. Terus kata muridnya apa? Man dhayya'al mal. As-safi, orang yang bodoh, orang yang safih itu orang yang menyia-nyiakan harta. Orang yang menyia-nyiakan harta itu termasuk orang yang safih. Dan hartanya harus diapakan saya mahjur, harus dihajar. Nggak boleh ditasarufkan tanpa izinnya sama imam, harus dihajar. Ya apa sih namanya, di setplan apa ya, nggak boleh digunakan kecuali atas izin imam. Itu safih. Sekarang kata Habib Muhammad bin Hadi, mana yang lebih berharga antara harta sama ilmu dan juga waktu? Mana yang lebih hebat, mana yang lebih berharga, mana yang lebih mulia? Ayyuhuma asyraf, al-ilm awil mal? Ilmu sama harta muliaan mana? Hah? Habib mau tanya, muliaan mana ilmu sama harta? Yakin? Benar? Benar gak nih? Ayyuhuma afdal, ayyuhuma asyraf? Ilmu sama harta? Al-ilm asyraf minal mal. Ilmu itu lebih mulia daripada harta. Sekarang kalau orang yang menyia-nyiakan harta saja itu dikatakan orang itu safih dan juga hartanya harus mahjur, lalu bagaimana orang yang menyia-nyiakan ilmunya juga membuang-buang waktu? Karena awqatuka umruka, kata Imam Ghazali, waktumu adalah umur. Orang yang menyia-nyiakan waktunya berarti orang yang safih. Orang safih itu apa artinya? Bodoh. Ya, kamu nih hafal Imriti, terus nggak diulang-ulang lagi, bodoh gak? Hah? Ayo mau tanya, bodoh gak? Ya, bodoh ya? Setuju ya? Ada yang hafal Imriti di sini? Sudah hafal? Ada yang sudah hatam? Nah, ini perlu. Jadi orang yang menyia-nyiakan ilmunya, terus kalau sudah belajar, kayak orang habis belajar ditaruh di rak buku, nggak dimutolaah lagi. Ibaratnya ilmunya kayak kambing ya, habis belajar taruh, nggak dimutolaah lagi. Apa bedanya sama kambing?
ilmunya disamakan sama kan, nggak diikat, nggak dimutolaah, nggak dimurojaah. Dan begitu juga waktu, orang yang menyanyiakan waktu, orang yang menyanyiakan adab, orang yang menyanyiakan kesempatan, itu termasuk orang yang safih. Orang yang safih, orang yang perlu harus dihajar, ya harus dimahjur, apa bahasa itu ya, dikeker ya, iya, seperti itu ya. Intinya jangan membuang-buang waktu, kata Imam Ghazali. Jangan waktu itu kamu buang-buang waktu, kamu sia-siakan seperti kehidupan binatang. Terus kemudian apa? Insya Allah ini nasihat juga buat Habib juga, bukan untuk kalian semua, buat Habib juga. Terus apa ya? Mana tuh? Lupa. Terus fabidzalika tadhhar barakatul awqat fa amma idza tarakta nafsak sudan muhmalan ihmal bawaid la tadri bimadza tashtagil fi kulli waqtin. Nah, makanya jangan heran kalau ada orang ulama atau aulia yang baca qul huwallahu ahad sampai sekali duduk aja bisa sekian ribu, ya, atau baca yasin sampai berapa kali. Ya jangan heran. Kenapa bisa seperti itu? Karena beliau sudah melatih menjaga waktu. Ketika orang kalau sudah bisa menjaga waktu, waktunya barokah. Beda sama kita. Kalau kita kan suka membuang-buang waktu, ya makanya baru aja duduk, kok sudah asar ya. Baru ini, kok sudah maghrib ya. Baru ini. Ya, Jumat lagi ketemu Jumat lagi. Ini orang yang begini nih, orang yang tidak biasa, orang yang sering menyanyiakan waktu. Tapi orang yang tidak menyanyiakan waktu nggak pernah ngomong seperti itu. Ya, nggak pernah seperti itu, karena tiap hari kerjaannya adalah menjaga waktunya, diisi dengan ibadah. Makanya Abdullah bin Husain bin Tahir, pengarang kitab Salamut Taufik itu, beliau ketika masuk bulan Ramadan itu beliau manggil anak-anaknya. Kata Abdullah bin Husain bin Tahir, kamu kira-kira berapa juz waktu menghatamkan Quran? Sehari berapa juz? Dan berapa kali menghatamkan Al-Quran nanti bulan Ramadan? Kata anaknya, insya Allah bah, bisa 4 kali, bisa 3 kali, bisa 4 kali. Terus kamu tanya itu. Terus kata Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, kira-kira ada nggak yang jual waktunya? Abah yang dulu. Karena abah waktunya sudah full untuk diisi dengan ibadah. Ada nggak kira-kira yang mau jual waktunya? Enggak jual waktu. Masya Allah. Berarti kalau orang yang jual waktu berarti jual umur. Ya, makanya Habib nggak suka tuh ulang tahun, nggak suka sebenarnya. Sebenarnya nggak suka sebenarnya. Memang perkara mubah, ya. Ketika orang ulang tahun apa yang ini? Berarti dia senang, bangga dengan gembira dengan apa? Dengan berkurangnya umur, amal solehnya sedikit, umurnya makin berkurang. Orang dulu salaf kita nggak ada yang ulang tahun, ya, nggak ada. Malah ketika umur umurnya berkurang makin sedih, makin nangis. Ini mah senang, ya, Masya Allah. Seperti itu ya. Makanya jaga waktunya. Sama-sama kita minta sama Allah, ya, minta pertolongan, berikan taufik oleh Allah supaya kita bisa menjaga waktu, ya. Terutama kamu bikin, nggak mungkin bisa kamu bisa mengatur waktu kecuali kamu bikin jadwalnya. Susah. Itu Habib Salim Syatili saja ada jadwal waktunya. Waktunya itu terjadwal sama beliau. Jam sekian harus begini.
Habib Salim itu kalau bulan tiap hari tiap hari habis pulang dari Rubat jam 2 atau jam berapa itu pulang. Begitu pulang sudah ditunggu sama orang-orang di rumahnya, itu sudah ngaji lagi, termasuk Habib Umar bin Hafid. Tiap hari duduk baca kitab Sahih Bukhari, baca kitab Ihya, baca kitab ini, belajar setelah Habib Salim. Terus asar, habis asar terus baca lagi, maghrib balik lagi ke Rubat. Terus begitu Pak balik dari Rubat jam 10, sampai sana sudah ada yang nunggu orang-orang tadi. Terus seperti itu. Jadi dijadwal betul waktunya. Nah, nggak mungkin sekelas beliau saja, sekelas para ulama. Saya yakin guru-guru kita, Kiai Maimun, semuanya beliau bisa seperti itu karena bisa menjaga waktu. Apalagi kita kalau nggak di konsep dulu waktu kita, usah seketemunya ya apa namanya kemarin itu apa namanya bimat tafak desa tafak, seketemunya. Nah waktunya istighfar ya istighfar lah, besoknya nggak tahu. Waktunya salawat ya salawat, nggak bisa begitu. Harus di konsep. Oh jam sekian ya saya salawat, sebelum tidur saya baca salawat, jam sekian saya harus baca ini, jam sekian harus mengulang pelajaran, jam sekian harus begini, jam sekian harus tidur. Kalau nggak begitu nggak bisa. Apa bedanya sama wedus? Ya. Oh, ya Rabbah. Allahumma ya man wafaqa al-khair wa anahum alaih wa a'inna al-khair wa fiqna. Allahumma ya man wafaqa al-khair wa anahum alaih wa fiqna wa inna alaih. Mudah-mudahan kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan taufik waktu kita betul-betul diisi dengan ibadah, dengan kebaikan, dengan sesuatu yang manfaat ya, entah di pondok, entah pun di rumah. Insya Allah yakin Habib kelihatan orang yang bisa menjaga waktu di rumah pun kelihatan begitu balik di pondok ya. Kelihatan nggak kira-kira? Bisa kelihatan nggak? Kelihatan orang yang bisa menjaga waktunya di rumah. Insya Allah begitu pulang ke pondok ya udah ya biasa aja, nggak berat lagi karena sudah biasa menjaga waktu. Tapi kalau sudah di rumahnya nggak bisa jaga waktu, ini senjata mematikan ini. Nah ini kalau begitu pulang ke pondok kaget ya? Enggak ya. Insya Allah. Terus apa lagi nih? Jam berapa sekarang? Kita baca sama-sama baca Fatihah yang 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim.
الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون
دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع
إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وآله 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 وصحبه وسلم أستغفر الله العظيم لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات أستغفر الله العظيم لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات أستغفر الله العظيم لي ولوالدي والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات أستغفر الله العظيم لي ولوالدي والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات أستغفر الله العظيم لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات أستغفر الله العظيم لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات أستغفر الله العظيم لي ولوالدي والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات اللهم افعل في وجههم عاجلا وآجلا في الدنيا والآخرة ما أنت له أهل ولا تفعل بنا يا مولانا ما نحن له أهل إنك غفور حليم جواد كريم رؤوف رحيم اللهم افعل بي وبهم عاجلا وآجلا في الدنيا والآخرة ما أنت له أهل ولا تفعل بنا يا مولانا ما نحن له أهل إنك غفور حليم جواد كريم رؤوف رحيم اللهم افعل بي وبهم عاجلا وآجلا في الدنيا والآخرة ما أنت له أهل ولا تفعل بنا يا مولانا ما نحن له أهل إنك غفور حليم جواد كريم رؤوف رحيم اللهم افعل بي وبهم عاجلا وآجلا في الدنيا والآخرة ما أنت له أهل ولا تفعل بنا يا مولانا ما نحن له أهل إنك غفور حليم جواد كريم رؤوف رحيم اللهم افعل بي وبهم عاجلا
في الدنيا والآخرة ما أنت له أهل ولا تفعل بنا يا مولانا ما نحن له أهل إنك غفور حليم جواد كريم رؤوف رحيم اللهم افعل بي وبه وآتنا في الدنيا والآخرة ما أنت له أهل ولا تفعل بنا يا مولانا ما نحن له أهل إنك غفور حليم جواد كريم رؤوف رحيم اللهم افعل بي وبه معاذنا وآتنا في الدنيا والآخرة ما أنت له أهل ولا تفعل بنا يا مولانا ما نحن له أهل إنك غفور حليم جواد كريم رؤوف رحيم اللهم افعل بي وبه عادلا وآتنا في الدنيا والآخرة ما أنت له أهل ولا تفعل بنا يا مولانا ما نحن له أهل إنك غفور حليم جواد كريم رؤوف رحيم. Alhamdulillah. Nanti qasidahnya diganti pakai ini. Sebelum maghrib bisa pakai ini aja, lebih manfaat. Kamu doain orang tua kamu, kalian ya. Kalian doain orang tua, kalian doain ini, luar biasa. Maaf ya kelamaan.